Unang batak. Anong labas? Anong labas? Ayan, medyo may habagat ngayon pero bumabaluktot ang rad. Malit ba? Tignan natin. Yun o. Langanin niya tabay. Sukatin mo nga. Yan, panukat kami dyan. Nabubura na nga eh. Yan. 0 to 30. Yung ulo. Yan, yung ulo. Dito? Oo. Kanto. Ah, sobra. Sobra. 32. Pasok yan, pasok. Alright. Unang huli ni Bay. Snappy. Yan. Hindi kami manghuli ng isda dito. Kailangan may sukat para hindi kami makulong. Yahoo! Mga nawang huli. Nice. Mukhang good start yun ah. Good start. Alright, pakita mo pre. Nakadalawang snapper na siya agad. Sana all. Sige. Dahan-dahan lang. Yuko oh. Dahan-dahan lang. Yakon mo yan. Ganda. Woo. Snapper yan. Baling-bali yung rad. Baluktot. Ayan na siya. Snapper oh. Nice. Woo. Laki. Tsaga-tsaga lang talaga no. At mo pre para makita. Alright, kapal oh. Ang kapal. Panalong panalo boy. Tagal-tagal na gintay. Dali rin. Yeah. Malaki yan ah. Tight line ah. Bira. Woo. Bira. Laki yan. Tribali oh. Tribali. Gigilid. Dito tayo. Ayun oh. Ah, kaway. Kaway yata. Tribali nga. Woo. Laki niya no. Oh. Panalo. Size 11 na yung pa ako pero panalo yung kagat no. Solid. Ayos. Sino na lang lagi? Bali na naman ang rad ng tropa. Sana oil. Sana. Tribali yan. Oh, laki. Pating pre. Pating. Pating. Lemon shark. Lemon shark. Lemon shark. May pating na isda. Oo. Ayos yan. Lemon shark. Nice.
Sir. Yan. First catch, tagal. Sukating ko muna. Medyo langanin eh. $31? $31. $31. Pasok na. Huli din.